So guys, good morning. Sisibak kami ng kahoy guys, maglilitsyon daw. Si Lolong saka si Alexis. Yan o. Abangan nyo yun. Abangan nyo mamaya guys yung litsyon. Para ano, para sa mukbang guys. Morning guys. Support RP TV guys. Yan guys, oh, dami. Yan. Yan guys, salamat sa mga followers ko dyan. Sa hindi pa nag-follow, follow na guys. Comment and share and like. Salamat guys.